नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावर मनाली प्रभुगावकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचो आयज निमणो दीस. फाटल्या म्हयन्याच्या 20 तारखेक सुरू जाल्लें अधिवेशन आयज सोंपतलें. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांसयत खंयच्याय विशयाचेर संसदेत चर्चा करपाक आनी जाप दिवपाक सरकार तयार आसा अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांणी सांगलां. पाकिस्तान हवाई दळान काल बलुचिस्तानांतल्या सुरत जिल्ल्याचेर केल्ल्या हवाई हल्ल्यांत बायलां आनी भुरग्यां सयत 30 परस चड नागरिकांक मरण आयलें जाल्यार जायते लोक जखमी जाल्यात. नायजेरियांत सुरू आशिल्ल्या राष्ट्रकुल सर्तीच्या तिसऱ्या दिसा भारतीय तलवारबाजी पंगडान वेगवेगळ्या सर्तींनी 3 भांगरा, 1 रुपया आनी 1 कांस्य पदक जोडले. आनी बंगालच्या खाडीत कमी दाबाचें क्षेत्र निर्माण जाल्ल्यान आयज ओडिशा आनी पश्चिम बंगालात घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. आतां पुराय खबरो. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचो आयज निमणो दीस. फाटल्या म्हयन्याच्या 20 तारखेक सुरू जाल्लें हे अधिवेशन आयज सोंपतलें. खण आनी खनिज उदरगत आनी नियमन दुरुस्ती विधेयक 2026 आयज राज्यसभा विचार आनी संमत करपा खातीर घेवपाचें आसा. संसदेच्या दोनूय सभाघरांनी आयज खासगी वांगड्यांचे कामकाजाचेर चर्चा जातली. संसदेन राष्ट्रीय सहकारी उदरगत महामंडळ दुरुस्ती विधेयक 2026 संमत केला. राज्य सरकारांक सहकारी उदरगतीत वांटो घेवपी खंयच्याय घटकांक महामंडळाकडल्यान निधी दिवपाची परवानगी ह्या कायद्या प्रमाण आसा. तशेंच संसदेन केरळ नांव बदलप विधेयक 2026 संमत केला. केरळ राज्याचें नांव केरळम करपाचो यत्न ह्या विधेयकात केला. मजगतीं परकी योगदान नियमन दुरुस्ती विधेयक 2026 फुडले चवकशे खातीर संयुक्त संसदीय समिती कडेन धाडपाक लोकसभा आनी राज्यसभेन मान्यताय दिल्या. परकी योगदानाचो वापर चड पारदर्शकतायेन करप हो ह्या विधेयकाचो मुखेल हेत आसा. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचेर खंयच्याय विशयाचेर संसदेत चर्चा करपाक आनी वांगड्यांनी काडिल्ल्या सगळ्या प्रश्नांक जापो दिवपाक सरकार तयार आसा अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांणी सांगलां. सरकाराक कांयच लिपोवपाचें ना अशें संसदेत पत्रकारांकडेन उलयतना मंत्री शहा हांणी सांगलें. 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे. 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं. मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा. सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं. देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए. भारतीय रेल्वेन 153 कोटी रुपया खर्चून अस्तंत रेल्वेच्या गेरातपूर अहमदाबाद विभागातल्या चौपदरी पुलाच्या बांदकाम प्रकल्पाक मान्यताय दिल्या. उत्तर पूर्व रेल्वेच्या इज्जतनगर विभागाच्या 660 किलोमीटर मार्गार भारतीय रेल्वेन 295 कोटी रुपयांच्या अंदाजीत खर्चा सयत कवच आवृत्ती 4.0 हाका मंजुरी दिली. रेल्वे मंत्रालयान म्हायती दिल्या की भारतीय रेल्वेच्या उरिल्ल्या विभागांचेर लाँग टर्म इव्होल्युशनाच्या कम्युनिकेशन बॅकबोना सयत कवचची तरतूद केल्या. मंत्रालयान सांगले की मंजूर केल्ल्या कामांमदी उत्तर पूर्व रेल्वेच्या इज्जतनगर विभागाच्या उरिल्ल्या विभागांचो आस्पाव जाता. कवच ही भारताची स्वदेशी बनावटीची स्वयंचलित रेल्वे संरक्षण प्रणाली आसा जी रेल्वेच्या हालचालींचेर लक्ष दवरता. नीट पेपर लीक प्रश्नाचेर निशेधा वेळार घडिल्ल्या जायत्या घडणुकांविशीं सविस्तर चर्चा करपाक आपूण तयार आसा अशें परतून एक फावट सांगून गृहमंत्री अमित शहा हांणी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांकां पत्र बरयलां अशें संसदीय वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू हांणी सांगलें. संसद संकुलात पत्रकारांकडेन उलयतना तांणी सांगलां की विरोधी पक्ष जापो आयकुपाक सोदना आनी चर्चा करपाक मुखार येनात. डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ऑपोजिशन भाग रहे हैं. ये कल्पना करना मुश्किल है क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं. यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे और ऑपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं. ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ सीबीएसईन इयत्ता 12वीच्या 2026च्या पुरवणी परीक्षेचो निकाल जाहीर केला. डिजी लॉकर रिझल्ट्स पोर्टलावेल्यान results.digiloccer.gov.in ह्या संकेतस्थळावेल्यान विद्यार्थी आपलो निकाल पळोवंक शकतात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात
आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आता मुखावेलो खबरो. केंद्रीय शिक्षण मंत्री प्रल्हाद जोशी मंत्रालयातल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बसकेचे अध्यक्षपदार असले. राष्ट्रीय साधनसह गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना 2026-27 ते 2030-31 या अर्थीक वर्सामेरेन सुरू दवरपाच्या प्रस्तावाचेर चर्चा करपाक ही बसका आयोजीत केल्ली अशें जोशी हांणी सोशल मिडियार एका पोस्टात नमूद केला. ह्या बसकेत येवजणेची मुखेल तासां आनी देशभरात त्या विद्यार्थ्यांक आदार दिवपाक ताची अंमलबजावणी सुरू करपाविशीं चर्चा जाल्या. वंदे मातरमच्या भावनेन भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात प्रेरणा दिली आणि आयज लेगीत राष्ट्राची वळख घटमूट करता अशें उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी सांगलें. राष्ट्रगीताची 150 वर्सां पुराय जाल्ली म्हणून संस्कृती मंत्रालयान आयोजीत केल्ल्या हर घर तिरंगा सायकल रॅलीत वांटो घेवपाक संबोधीत करतना ते उलयताले. मोहिमेत सक्रीयपणान वांटो घेवचो आनी एकताय आनी सेवेची भावना घटमूट करची अशें आवाहन तांणी नागरिकांक केलां. Tiringa yatras, bike and cycle rallies, cultural programs and concerts. Each activity has a different form, but the sentiment behind them is common. The national flag is the symbol in which every citizen can find a sense of belonging. केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांणी काल व्हिडिओ कॉन्फरन्सावरवीं ग्रामीण ज्ञान सेतू ॲपाचें उक्तावण केलें. गुजरातच्या गांधीनगर लोकसभा मतदारसंघातल्या ग्रंथालयांक एकमेकांकडेन जोडपाक हे ॲप विकसीत केलां. भुरग्यां मदीं वाचन आनी शिक्षणाची आवड निर्माण करपाक प्रत्येक गांवांत शक्यतो शाळांच्या लागीं ग्रंथालय सुरू करप हो ह्या उपक्रमाचो उद्देश आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. पाकिस्तान हवाई दळान काल बलुचिस्तानातल्या सुरप जिल्ल्याचेर केल्ल्या हवाई हल्ल्यांत बायलां आनी भुरग्यां सयत 30 परस चड लोकांक मरण आयलां जाल्यार जायते लोक जखमी जाल्यात. पाकिस्तानी लश्कर आनी वायुसेनेन सुरपच्या थळाव्या आनी भोंवतणच्या वाठारांनी व्हडा प्रमाणात बॉम्बस्फोट आनी फारपेट केल्ल्यान नागरी मालमत्तेचे लेगीत व्हड प्रमाणात लुकसाण जाला असो दावो रिपब्लीक ऑफ बलुचिस्तान पंगडान केला. जखमी नागरिकांक सुरक्षा दळान ताब्यात घेतले आनी थळाव्या रहिवाशी आनी अधिकाऱ्यांक आदार आनी बचाव कार्यावळी करपाक आडायले असोय आरोप संघटनेन केला. हरियाली अमावस्या निमतान देशभरात 50,000 परस चड रोपांची लागवड केली. केंद्रीय कृषी आनी शेतकार कल्याण तशेंच ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांच्या फुडारपणाखाला आनी वृक्ष मित्र परिवारच्या सहकार्यान राबोवपी देशव्यापी वृक्षारोपण मोहिमेचो हो एक भाग आशिल्लो. ह्या वेळार उलयतना मंत्री चौहान हांणी म्हळें की फकत धार्मीक सण न्हय तर सैमा प्रती कृतज्ञताय व्यक्त करपाची ही एक संद आसा. दरेका नागरिकाक दर वर्सा किमान एक झाड लावचें आनी ह्या मोहिमेत सहभागी जावपाक प्रोत्साहीत करपाचें आवाहन तांणी ह्या वेळार केलें. नायजेरियाच्या लागोसात काल जाल्ल्या राष्ट्रकुल सर्तीच्या तिसऱ्या दिसा भारतीय तलवारबाजी पंगडान वेगवेगळ्या वैयक्तीक सर्तींनी 3 भांगरा, 1 रुपया आनी 1 कांस्य पदक जोडले. हाचे वांगडाच टीम इंडियाची एकंदर पदकांची संख्या प्रभावी 29 पदकांमेरेन पावल्या. तातूंत 8 भांगरा, 7 रुपया आनी 14 कांस्य पदकांचो आस्पाव आसा. भारतीय हवामान खात्यान उत्तर बंगालच्या उपदर्याचेर कमी दाबाचें क्षेत्र निर्माण जावपाचो अंदाज दिला. देखून आयज ओडिशा आनी गंगेच्या देगणांत पश्चिम बंगालात अतिवृष्टी जावपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान सांगलां की आयज कर्नाटक, पूर्व उत्तर प्रदेश, गुजरात, तामिळनाडू, करायकल, पुदुचेरी, अंदमान आनी निकोबार जुंवे, केरळम, गोवा आनी राजस्थानातूय घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू काश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र, उत्तराखंड वाठारात ह्या म्हयन्याच्या 15 तारखेमेरेन अशीच हवामानाची स्थिती कायम उरपाची शक्यताय आसा. आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचो आयज निमणो दीस. फाटल्या म्हयन्याच्या 20 तारखेक सुरू जाल्लें अधिवेशन आयज सोंपता. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांसयत खंयच्याय विशयाचेर संसदेत चर्चा करपाक आनी जापो दिवपाक सरकार तयार आसा अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांणी सांगलां. पाकिस्तान हवाई दळान काल बलुचिस्तानातल्या सुरप जिल्ल्याचेर केल्ल्या हवाई हल्ल्यांत बायलां आनी भुरग्यां सयत 30 परस चड नागरिकांक मरण आयलें जाल्यार जायते लोक जखमी जाल्यात. नायजेरियात सुरू आशिल्ल्या राष्ट्रकुल सर्तींच्या तिसऱ्या दिसा भारतीय तलवारबाजी पंगडान वेगवेगळ्या सर्तींनी 3 भांगरा, 1 रुपया आनी 1 कांस्य पदक जोडले. आनी बंगालच्या खाडीत कमी दाबाचें क्षेत्र निर्माण जाल्ल्यान आयज ओडिशा आनी पश्चिम बंगालात घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजे 6 वरां जावन 30 मिनटांचेर. नमस्कार.